Bonsoir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose de vous donner des questions et en même temps, on va répondre à ces questions-là. Alors, première question. Je m'entraîne, يعني أتدرب. Je m'entraîne. Alors, relie chaque mot à sa définition. يعني اربط كل كلمة ب يعني الموضوع ديالها أو المعنى ديالها. bibliothèque يعني مكتبة. Alors, premier mot, bibliothèque. Ensuite, bloc sanitaire. يعني هذه مكتبة هنا يعني محل طبي أو محل صحي عفوا. salle de classe قاعة الدرس. salle de sport قاعة الرياضة. Alors ici, ces définitions sont en désordre. يعني هاد المعاني ديال هاد الكلمات راه مو بعتارة، انت خصك تربط بيناتهم. alors relie دائما كلمة relie يعني اربط. endroit où on dispense l'enseignement يعني مكان اللي ندرس فيه. endroit où on pratique un sport محل ديال الرياضة. lieu où est conservée une collection de livres محل اللي كنجمعوا فيه الكتب. ensemble de WC et de lavabo يعني محل مجموعة من المراحيض شرف الله قدركم ولي لافابو يعني المكان اللي كنغسلوا فيه. alors bibliothèque on va la relier avec lieu où est conservée une collection de livres. bloc sanitaire est un ensemble de WC et de lavabo. salle de classe, endroit où on dispense l'enseignement. endroit où on dispense l'enseignement. salle de sport, endroit où on pratique un sport. alors c'est la première question. deuxième question. par يعني شطب. par l'intrus الكلمة يعني الزائدة. on a école, pharmacie, cours de récréation, salle de classe. إذن كنشوفوا كاينة مدرسة كاين يعني pharmacie وكاين عندنا cours de récréation و salle de classe. إذن الكلمة الزائدة فارماسي. إذن المجموعة كلها متعلقة بما يدور في المدرسة ولكن فارماسي يمكن تكون واحد لا فارماسي اللي كتكون صغيرة ولكن لا فارماسي اللي كنبيعوا فيها الدواء. إذن هذه ما غتكونش مع المجموعة. المثال الثاني أو دوزيام إكزامبل on a directeur يعني مدير élève تلاميذ gardien حارس usine معمل professeur. إذا الكلمة الزائدة هنا qu'on doit barrer c'est usine. troisième question je m'évalue يعني نقوم نفسي يعني كنشوف يعني الكلمات أو التعلمات اللي استفدت منها. relie يعني اربط chaque personne à ce qu'elle fait d'habitude يعني اربط كل اسم ديال الإنسان بماذا يفعله أو ماذا يعمله عادة. je tourne la page. alors on a directeur مدير, professeur أستاذ, gardien حارس, secrétaire كاتب,
femme de ménage يعني السيدة التي تقوم بالتنظيف أو النظافة. شنو كيدير كل واحد؟ ولكن هاد الأعمال راه مو بعتارة. tous ces travaux sont en désordre. S'occupe de la surveillance de l'école. يهتم بحراسة المدرسة. Aide le directeur يساعد المدير pendant les inscriptions d'élèves يعني يساعد المدير أثناء تسجيل التلاميذ. S'occupe de la propreté de l'école يهتم بنظافة المدرسة. Éduque et instruit les élèves يعني يربي ويعلم التلاميذ. Dirige l'école يسير المدرسة. Alors, pour le directeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dirige